आदर्श विद्यालय षष्ठ श्रेणी एंट्रांस क्वेश्चन जो भाया एंट्रांस मैथ क्वेश्चन आसूची से मैथ क्वेश्चन गोटे सेट आलोचना करवा आगु गोटे सेट आलोचना आम करते समस्ते देखी बहुत सुंदर लगे आ गोटे से मैथ सेट आनी मैथ रे विभिन्न प्रकार सब सर्ट क्वेश्चन दि जाइए तार 4टी संभाव्य उत्तर अच्छी देखा कौ उत्तर ठीक आदि भल लगुच भिडटी लाइक करूँ शेयर करूँ सांग मान सहित एटा को जन दिंतु से भी देखु सब्सक्राइब करूँ चलते आम देखा डेरी नक प्रति क्वेश्चन संभाव्य उत्तर भितर कौ उत्तरटा ठीक हो देखा बर्तमान आम देखा गोटे क्वेश्चन अच्छे आम पाखे समघनर समस्त पार्श्व डैश जदि समघनर गोटे चित्र आम कर समघनर गोटे चित्र आम कले समघनर प्रत्येक पार्श्व प्रति पार्श्व हूँ समान जेहेतु प्रति पार्श्व समान आम कौन करिया समघनर गोटे पार्श्व आम नेले ये गोटे पार्श्व आम नेले गोटे पार्श्वर यहाँ तार दैर्घ्य यहाँ तार प्रस्थ दैर्घ्य जदि समघनर ए धरिया प्रस्थ भी हम ए यार दैर्घ्य आउ प्रस्थ परस्पर समान जेहेतु दैर्घ्य प्रस्थ समान आम यहाँ कौन पाइबा गोटे वर्गाकार क्षेत्र भली पाइबा तेणु ये जगह कौन लिखा लिखा वर्गाकार आम ये जगह लिखले वर्गाकार तापर गोटे गोटे सिलिंडर आकृति गोटे सिलिंडर आकृति बाक्सर डैश टी वक्रतल डैश टी वृत्ताकार पार्श्व थाए जदि सिलिंडर आकृति गोटे बाक्स करती ये गोटे आम सिलिंडर आकृति गोटे बाक्स करेंगे आम या कौन पाइबा ना या गोटे पाइबा यहाँ हूँ गोटे वृत्त एटा गोटे वृत्त यहाँ हूँ तार वक्रतल आमको डैश टी वक्रतल और डैश टी वृत्ताकार पार्श्व थाए वक्रतल यहाँ जेहेतु वक्रतल आम यहाँ रहा सिलिंडर तेना आम ये वक्रतल लिखले गोटे वृत्ताकार लिखा 2 तेना ऊपर गोटे वृत्त अच्छी तले भी गोटे वृत्त अच्छी जेहेतु तले अच्छी आम तेणु 2टा लिखले आउ वक्रतल लिखले गोटे तार सठिक उत्तर कौटा हम ना 1 तापर हूँ 2 यहाँ हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आम देखा गोटे आयत घनाकार बाक्सर दैर्घ्य प्रसार और उच्चता यथाक्रमे 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर अच्छी तार समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केते गोटे आयत घनाकार बाक्स जदि आम कले आम ये करदे गोटे आयत घनाकार बाक्स गोटे हूँ आयत घनर चित्र जदि आम आयत घनाकार बाक्स कर आयत घनाकार बाक्सर कौन प्रथम देला दैर्घ्य दैर्घ्य देते 20 सेंटीमीटर तापर देला ओसार जोटा प्रस्थ कहते सी देला 15 सेंटीमीटर उच्चता देला केते 10 सेंटीमीटर तार यार क्षेत्रफल पचार जदि क्षेत्रफल पचार आम कौन करवा ना आम यदि गोटे बाक्सर आयत घनाकार बाक्सर आम कौन करती क्षेत्रफल करती इंग्लिश एरिया बोली कहुए सूत्र हूँ 2 इंटू दैर्घ्य गुणन प्रस्थ दैर्घ्य टाक नि जाए दैर्घ्य टाक धरा जाए एल प्रस्थ टाक धरा जाए बी आ उच्चता टाक धरा जाए एच आम ये लिखा एल एच प्लस एल बी प्लस लिखा बी एच प्रति थर देखिए दीटा अच्छी एल गोटे ये गोटे 2टा एच गोटे ये गोटे 2टा बी ये गोटे 2टा आमर टोटाल आम पाइगले यहाँ हूँ समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल आमको समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल हिसाब से आम पकेबा 2 लिखले गुणन एल के रखिंट एल रखिंट 20 ता सहित गुणवा के ना एल सहित एच गुणवा उच्चता अच्छी 10 गुणिले मिश्रण दिखाई मिश्रण देले दिखाई एल मैंने 20 सहित केते गुणवा ना बी बी दिखाई केते 15 लिखले प्लस गुण दिया बी 15 ता सहित उच्चता मैंने ले केते एच केते अछि एच अछि 10 ताले हम सब जदी हिसाब कर दबा पाइबा कोन
ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା 2 ଗୁଣନ 20 ଗୁଣନ 10 ଯେ ହେଲା 200 ଯୁକ୍ତ 20 ଗୁଣନ 15 ହେଲା କେତେ 15 30 300 ଯୁକ୍ତ 15 ଦଶା 150 ଗୁଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲେ 200 ଇଏ ହେଲା 300 500 650 650 2 ଗୁଣନ 650 2 ଗୁଣନ ଯଦି 650 লিখলে কেতে হবে না আমার হবো 1300 আমার সেন্টিমিটার স্কয়ার 1300 সেন্টিমিটার যোଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଇରେଜ କରିଦବା ଇରେଜ କରି ସଫା କରିଦବା ଆମର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଏର ପାଇଲେ 1300 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देइछि गोटिए आयतघनर आयतन देइछि 275 सेंटीमीटर क्यूब आधारर क्षेत्रफल माने प्रति तार पार्श्वर क्षेत्रफल देइछि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हेले यार उच्चता केते हबो तर हम जेतो आयतघनर आयतन पचारिछि नाम लिखिबा 2 गुणन आयतघनर आयतन होछि दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता जेटा कि हम इंग्लिश रे वॉल्यूम बोली कहंती वॉल्यूम যেতବେଳେ ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ ବାହାର କରିବା ବା ତାର ଆୟତନର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ମିଶିକି ଦେଲା କେତେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ 275 ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଅଛି 275 275 କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇଛି କେତେ 25 ଆମେ ଯଦି 25 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଆମକୁ ମିଳିବ କେତେ 25 के 27 काटले 25 दुणे 25 के 25 तेणु हमर रहला 2 ये ହେଲା 25 ହେଇଗଲା पुणी 25 के 25 तान पाई गले 11 सेंटीमीटर हम जोड़ ଦେଇଛି 11 सेंटीमीटर एइटा होय हमर सठिक नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गोटे त्रिभुजर बाहुत्रय मध्यरु जे कोनोसी दुई बाहुर दैर्घ्यर अंतर हला तृतीय बाहु अपेक्षा कोन हबो हम गोटे जदि त्रिभुज करन्ते एइ गोटे त्रिभुज करबा त्रिभुजर देखिबा त्रिभुज काटिला पूर्व आम देखिबा त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्य यदि मिसिबो दुई बाहुर दैर्घ्य मिसिकी दुई बाहुर दैर्घ्य मिसिले कौन हम सब बड़ हम क्या ना तृतीय बाहु ठारू सब बड़ हम जदि आम यटा को नवा 3 एटा को नवा 4 एटा को नवा 5 आम 4 और 5 को मिसेले पाइबा 9 जोटा कि या ठारू बड़ है जदि ये दुटा को नवा 3 और 4 मिसेबा 7 हम जोटा कि 5 ठारू बड़ हम से 5 और 3 को मिसेले 8 हम जोटा कि 4 ठारू बड़ हम ये गोटे देइछि से एठी कहिछि कोन अंतर देइछि अंतर माने कोन फेडिबा जदि फेडिबा तो कोन होउछि देखिबा हम बर्तन मिसेई कि देखिले एमती हला तन बर्तन हम तो फेडी कि देखिबा जे तार एक्चुअली उत्तरटा कोन आसुछि हम कोन करबा गोटे त्रिभुज काटि देले एठी एई समान हम रखिले कोन 3 4 5 सेंटीमीटर रखिले से देखुछि जे कोनोसी दुई बाहु दैर्घ्यर अंतर हम दीटा को फेड दवा 5 रु जदि 3 फेडिबा पाइबा 2 ये 4 ठारू कोन हला ना सानो हे गला पुणी देखिबा 5 रु 4 फेड देले पाइबा 1 ये कोन हे गला सानो हे गला का ठारू 3 ठारू तो नाम एठी कोन लिखबा उत्तरतर होउछि तार सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे त्रिभुजर बृहत्तम बाहुर दैर्घ्यर वर्ग अन्य दुई बाहुर दैर्घ्यर वर्गर समष्टि सह समान हेले बृहत्तम बाहुर सम्मुखीन कोणर परिमाण केते हबो ई इनडायरेक्टली दे देछि कोन पाइथागोरस सूत्र जोटा कि अष्टम श्रेणी पढ़ा जाए ताना आम जदि देखिबा एटा होउछि उच्चता आम नेबा h हाइट एटा होउछि तार
भूमि एटा नवा बी उच्चता परपेंडिकुलर हिसाब रे हमें तो पी नवा एटा नवा हाइपोटेनस जोटा कर्ण बाजे उड़िया रे हमें तो नेले एच यार सूत्र होची जदी कर्णर वर्गटा का सहित समान हबो ना उच्चतार वर्ग परपेंडिकुलर प्लस भूमिर वर्ग सहित समान हबो से कहिची त्रिभुजर बृहत्तम बाहु एटा हला सबुठार बड़ कर्णटा होची गोटे त्रिभुजर सबुठार बड़ बाहु कर्णर वर्गटा कार वर्ग सहित मिसिकी होची ना अन्य दुई बाहु दैर्घ्यर वर्गर समष्टि तन अन्य दुई बाहु किए रहले ना गोटे रहला उच्चता आ गोटे रहला भूमि उच्चतार वर्ग नियायची भूमिर वर्ग नियायची ए दुटा वर्गर मिसिकी अछि तेणु मिसिकी हेले एई कोणटा केते हबो ना एई कोणटा सबले 90 डिग्री हबो तेणु हमर 90 जोडी लेखा आइछि एटा होछि तार सठिक उत्तर 90 डिग्री टा होछि तार सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न प्रदत्त बाहुत्रय गुड़िक मध्यरु केउं बाहुत्रयटी एक समकोणी त्रिभुजर बाहुत्रय हेबे नै समकोणी त्रिभुजर आमे जदि देखिबा समकोणी त्रिभुजर जो हम पाइथागोरस सूत्र अछि कोन अछि ना कर्णर वर्गटा सबुबेले कोन हबो ना अन्य दुई बाहुर वर्गर समष्टि सहित समान हबो एठी हला उच्चतार वर्ग युक्त भूमिर वर्ग सहित समान हबो आमे जदि देखिबा 3 रो वर्ग हला 9 4 रो वर्ग हला 16 3 रो वर्ग हला 9 ये हला 16 9 ଆଉ 16 ମିଶିଗଲେ ହେବ କେତେ 25 ଯୋଡେ 5 ର ବର୍ଗ ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଛି ଆମର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହଉଛି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ये हला 5 ର ବର୍ଗ ହେଲା 25 12 ର ବର୍ଗ ହେଲା 144 ଏଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବ 169 ये जोडा गेला 13 ର ବର୍ଗ ये भी जेमती केवल एटा हमर हबो नाही 8 10 12 ଯଦି ଆମେ 8 ର ବର୍ଗ ଦେଖନ୍ତି युक्त 10 ର ବର୍ଗ ଦେଖନ୍ତି ଯଦି 100 164 ଆମର ହଉଛି मिसी गेला तने ये बड़ बाहु जदी 12 देखिबा तार होउची 144 कारण 144 टा केबे 164 सहित समान हबो नाही हमर एइटा होउची तार सठिक उत्तर नुह नेक्स्ट क्वेश्चन देइची गोटे वर्ग चित्रर कर्णर दैर्घ्य 7√6 7√6 हेले बाहुर दैर्घ्य केते ना आमे जदि देखिबा कर्ण और बाहु सहित संपर्क कोन ना कर्ण जदि होउची कर्ण इज इक्वल टू √2 into बाहु √2 into बाहु तने हम कर्ण दे दिस केते कर्ण दे देला 7√6 हम लिखिबा √2 into बाहु तले बाहु जदि हम पाइया गुहबा तने √2 टा को या सहित डिवाइड करबा डिवाइड करले 7 गुणन √6 जे √2 √3 into √2 डिवाइडेड बाय होजी √2 √2 कटि जीवो हम पाखर रहि जीवो केते 7√3 7√3 जोडी होची सेटा होची तार सठिक उत्तर आमे मन रखिया वर्ग चित्रर कर्ण होची √2 into बाहु √2 into बाहु हेले बाहुटा को जदि खुजिबा ताले ये कोन हबो जो √2 इटी गुणा हैची या जदा सी हराई जीवो हमु कर्णटा देजी केते ना 7√6 ए जो 7√6 सहित √2 को जदि हरिबा √6 टा भांगी देले हम पाइजन केते ना √3 into √2 एटी √2 तळे थिबो √2 कटि गला परे 7√3 हम रहउची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गोटिए त्रिभुजाकृति क्षेत्रर क्षेत्रफल देजी 5.4 एकर एटा एयर हो जाई एटा एकर हो तर 5.4 हमको देजी एकर यदि 5.4 एकर देजी 5.4 एकर देजी 50,000 भूमि केते तर हमको एया को यदि भूमिटा कोथरे देजी ना मीटर रे देजी हम यदि मीटर करबा तने 5 रो 5.4 हम कोन करबा ना 100 गुण देबा 100 गुण देले हमको हे जे केते 540 मीटर स्क्वायर 540 रे हम हरिबा केते ना 27 हरिबा 27 हरि देले हम पाइबा केते ना 27 गुणे होउची केते 54 ना ये 2 ये सुना 20 जो तने 20 मीटर होउची यार सठिक उत्तर 27
इंटू 2 गुण 7 गुण 14 ରୁ 4 ନେଲା 1 2 ଗୁଣ 4 1 5 ତାହେଲେ 54 ହଉଛି ତାର ହେଲା କେତେ ଗୁଣ 2 ଆଉ ଇଏ ହେଲା 10 ଇଏ 10 ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ କେତେ 2 × 10 ହେଲେ 20 ମିଟର ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏକ ଘନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଟା ଦେଇଛି 0.331 এটা 1.331 এটা ହେଲା 6 ଦେଲା 3 13.13 এটা ଦେଲା 133.1 यार सठिक उत्तर हूँ एटा कारण एटा हूँ हमर कोन ना घन देबी घन राशि केउ घन राशि माने काहा को 3 थर गुणिले हमर एतिक हबो हम देखा जदी 11 को हम 3 थर गुणंती 11 को 3 थर गुणंती ताले हम पाइ जे केते 1331 हम पाइ जे माने ए होची 11 रो घन राशि। निम्नलिखित मध्ये केउडी एक वर्ग राशि माने एटा होची कार वर्ग 25 टा होची 5 रो वर्ग हम कोन करबा ना जदी 0.5 into 0.5 हम गुणी देउछन्ती ताने हम पाइबा 0.25 कारण एटा हला हमर कोन वर्ग राशि एवला गोटे 6 अंक विशिष्ट घन राशि रो घनमूल केते अंक विशिष्ट होबो जदी 6 अंक विशिष्ट होची से केते अंक विशिष्ट होबो ना हम देखिबा हम माने कर 6 अंक विशिष्ट हम देखिले गोटे होची 100 आ गोटे देखिले 100 ये दीटा गुणी देले हम एटा पाइगले 6 अंक विशिष्ट हम ये यार घनमूल हम 1 अंक विशिष्ट पाइबो यार भी 1 अंक तार सर्वनिम्न हम 2 अंक विशिष्ट घन राशिटे पाइ परिबा तापरे एटाକୁ ନିଜେ ଭାଗ କିରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଟାକୁ ବି ସେଇ ନିଜେ ଭାଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ यार କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସମଘନର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 625 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଆୟତନ କେତେ ଆମେ କଣ କରିବ ନା ସମଘନ ଦେଇଛି ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ 625 ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲେ 625 ଭୂମିର ଆୟତନ ଦିଆ ହେଇଛି सॉरी समघन दिया समघन भूमिर क्षेत्रफल दिया भूमिर क्षेत्रफल दिया केते समघनर भूमिर क्षेत्रफल दिया 625 625 को हम कौन करबा 25 रे डिवाइड करबा तो 25 रे डिवाइड करले हम पाइबा केते ना 25 पाइबा तो 25 हो जा सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे जा को हम सरल करबा तो सरल करबा हम कौन करबा ना -4 गुणन 250 गुणन -27 ये को हम कौन करबा यार समस्त रूट क्यू करबा यार रूट क्यू कर देले हम पाइबा केते हम यदि गुणी देला परे हम देखिबा 250 रे जदि हम एटा माइनस एटी माइनस प्लस हे जो 250 रे 4 गुणी देने केते होबो 1000 हे जो 1000 ये हला केते 27 तने हम पाइ जो 27000 पाइ जो 27000 यदि घनमूल काढिबा कौन करे 27000 27 जे 3 गुणन 3 गुणन 3 हम एटी कौन करे 3टा शून्य होची एटी गोटे शून्य एटी गोटे शून्य एटी गोटे शून्य दे दे तार रूट क्यू काढ दवा रूट क्यू काढ देले ये 3टा अछि जेतु एटी 3 होची त हम गोटे आसीबो त हम 30 होची तार सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा को हम कौन करबा ना सरल करबा ए जी 5x -2 into एटा को कौन करबा एटा डायरेक्ट कर दवा एटा कर दवा कौन देछि ना 2 into 3 minus 2x अगर 3 ले 2 रे 3 गुण देने 5x minus 6 एटा माइनस ये माइनस है जो प्लस ये जो कहते 4x इज इक्वल टू एटा है जो कहते 4 रे 2 गुण देने 8x minus 28 कर देले x को गुटे पुटु नै आसीबा 8 ये हला 5 हम कोन करिया एटा जेहेतु बडो अछि एटा को एपुटु नै जिबा 8x रु -5x कर दवा एटा को 28 टा को हम एपुटु नै आसीबा एपुटु जदि नै आसीबा हम पाखर केते अछि ना आउट हमर 4x छाड़ देले ना 5x रु ये 4x ता सहित मिसला 9x एटु 8x नै आसीबा 9x ये हला 8x एपुटु कोन करिया 28 एपुटु माइनस अछि एपुटु -6 नै जा -28 सहित ये 6 माइनस गले प्लस हो जिवो ताने x इज इक्वल टू पाइबा केते 28 रु 6 गले -22 हो जिया सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा दुईटी क्रमिक संख्यार गुणफल देछि 156 क्षुद्रतम संख्या केते दुईटी क्रमिक संख्या माने मने कर हम गोटे नेले 5
5 ପରେ ହଉଛି କେତେ 6 ତାର 5 କୁ ଯଦି ଧରିବା ଆମେ x ତାର 6 ଟାକୁ ଧରି 6 ଟା ଦିଏ 5 ମିଶାଣ 1 ତାର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା କେତେ x + 1 ଆମେ ଲେଖିଲେ 5 ଟା ଯେହେତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି x ତାର 6 ଯେ 5 ଯୁକ୍ତ 1 ତାର 5 ପାଇଁ ଲେଖିଲେ x + 1 ତାର ଆମକୁ କଣ ଲାଗୁଣ କଣ x into x + 1 ହେଲା କେତେ 156 ଯଦି ଖୋଲିଦବା x ରେ x ଗୁଣନ ପାଇ x² + x ପାଇଲେ କେତେ 156 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା x² + x - 156 ହେଲା 0 ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦବା କଣ କରିବା ନା x² + 13x - 12x - 156 0 ପାଇଲେ 0 ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ 13x ଆଉ 12x ରୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପଦ କରିବା ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ କମନ ନବା ଏଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କମନ ନବା ଏଟା ପଦ ଏଠି x ଅଛି ଏଠି ବି x ଅଛି x କମନ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ x + 13 ପାଇଯିବା x + 13 ଏଠି -12 କମନ ନେଇଗଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଏଠି x + 13 0 ପାଇଯିବା x + 13 ଇଏ ହେଲା x + 13 ତାଦେହରୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ x + 13 ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ କମନ ନେଇ ଆଇଲେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବ କେତେ ନା x - 12 ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା ପାଇଗଲେ କଣ 0 ପାଇଯିବା 0 ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଦିଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା x + 13 0 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବା x - 13 x - 12 0 ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏର ଉତ୍ତରଟା କଣ ଆସୁଛି ଦେଖିଦବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା x + 13 0 ମାନେ x ପାଇବା କେତେ -13 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ x - 12 0 ମାନେ ଆମେ x କେତେ ପାଇବା ନା 12 ପାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ 12 ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହବ 13 ହବ 12 ଆଉ 13 ମିଶିକି ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ 56 ପାଇଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ ଯିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଲା 17 ଗୁଣଫଳ ଦେଲା 72 ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ହବ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ ଗୋଟିଏକୁ ଧରିଦେଲେ x ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଧରିବା କେତେ x + 1 ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହଉଛି ଗୁଣି ଦେଲେ ହଉଛି 72 ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବ 17 x ସହିତ ଆମେ ମିଶେଇବା କେତେ x + 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ 17 ପାଇବା ଆମେ ଯଦି ପାଇବା 17 ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ x ରେ x ମିଶେଇଲେ ହେବ 2x + 1 ପାଇଲେ 17 2x ପାଇବା କେତେ ନା 17 - 1 ପାଇଲେ 16 ତାହେଲେ x କେତେ ହବ ନା 16/2 ପାଇଲେ 8 x ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ 8 8 into x + 1 ହେଲା କେତେ 72 ମାନେ x + 1 କେତେ ହବ ନା 72/8 ପାଇବ କେତେ 9 ତାର ଆମ ପାଖରେ କଣ ହେଇଗଲା ତାନା x + 1 ପାଇଗଲେ 9 x ପାଇଗଲେ 8 ନା ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ ଦେନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କେତେ 8 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 9 9 8 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमको परिष्कार करवा नेक्स्ट क्वेश्चन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन लो कोन होगी आंसर हम देखिवा यदि नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे संख्यार 1/2 अंश और 1/3 अंशर गुणफल देछि 54 गोटे संख्या जो धरले x तार 1/2 अंश माने x/2 गोटे होची x/3
ତାର ଗୁଣଫଳ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯୋଗଫଳ ଦେଇନି, ତେଣୁ ଗୁଣଫଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଗୁଣିଦେବା। ଗୁଣିଦେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ନା x² ପାଇଗଲେ। ଏତିକି କାହା ସହିତ ସମାନ ନା 54 ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ x² କେତେ ହବ ନା 54 ଗୁଣନ 6, ଏଠି ହରା ହେଇଛି ଏପଟୁ ଗୁଣାଯିବ। x² କେତେ ହବ ନା 54 ରେ 6 ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହବ ନା 54 ରେ ଆମେ ଯଦି 6 ଗୁଣନ୍ତି 6 24 ରୁ 4 ନେଲା 2, 6 30 2 32 324 ପାଇଲେ। √, 324 √, ହଉଛି କେତେ 18। ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 99 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର। ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଧରିଲେ ଆମେ 3 ପାଇବା 5, 3 ଟାକୁ ଯଦି x କରିବା ତାହେଲେ 5 2 ରେ କେତେ ଅଛି 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିବା x + 2। ଗୋଟେକୁ ଯଦି x ଧରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଧରିବା କେତେ ନା x + 2। ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 7 ତାପରେ ହଉଛି 9 କ୍ରମିକ ଦେଇଛି, 7 ପରେ 9, 7 କୁ ଯଦି ଧରିଲେ x, 9 ଟାକୁ କ'ଣ ଧରିବା ନା 7 ଯୁକ୍ତ 2, 7 ପାଇଁ ଧରିଲେ x + 2। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଧରିବା କେତେ x × x + 2। ତାହେଲେ x × x + 2 = ଦେଲା କେତେ 99। ଆମେ କ'ଣ ହବ ନା x² + 2x = 99। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା। x² - 2x - 99 = 0। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ମିଡିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା। 99 ଟା କାହା ସହିତ କୋଉ ଦିଟା ଗୁଣିଲେ ଆମକୁ 99 ହଉଥିବ, ମିଶେଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହବ ନା ଏଟା ହଉଛି ମିଡିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୋଉଟା ମଝି ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ କରନ୍ତି। ଆମେ ଧରିଦେଲା x², ଏଟା ଆମେ ଧରିନେବା କେତେ x² ଧରିଲା ପରେ ପାଇଯିବା କେତେ ନା 2x ଅଛି, ମାନେ +2x ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି +2x ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଧରିବା x² ସହିତ ମିଶେଇବା କେତେ ନା 13x ମାଇନସ ନା ଏଇଟା ହଉଛି 11x - 9x + 99 = 0। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା -99 ହବ। -99 ପାଇବା କେତେ 0 ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି 11 ଆଉ 9 କୁ ଗୁଣି ଦେଲେ 11 × 9 ଆମେ ପାଇଲେ 99। 11 ଯଦି 9 ଫେଡିଦବା ପାଇବା କେତେ 2। ଆମର ଏଠି ଯୋଉ 2x ଅଛି এই ଜାଗାରେ 2x ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ଗଲେ 11 - 9 ଗଲେ। এই দুইটা ভিতରୁ ଯଦି ଆମେ x କମନ ନେଇଯିବା, ଏଠି ରହିଗଲା କେତେ x ରହିଗଲା, ଏଠି ପ୍ଲସ ରହିଯିବ 11, ତାହେଲେ ଏଠି -9 କମନ ନେଇଗଲେ x + 11 ପାଇଯିବା = 0। ଆମକୁ x + 11 ସହିତ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ x + 9 -9 ପାଇଯିବା, x - 9 = 0। x ପାଇଯିବା -11 କିମ୍ବା x ପାଇବା କେତେ 9। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 9 ହଉଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କେତେ ଅଛି ନା x + 2 ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। x + 2 ମାନେ 9 ଯୁକ୍ତ 2, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 11। ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି 9, ଗୋଟେ ପାଇବା କେତେ 11। ଆମେ କେତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଣିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗଣିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।